बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल बन चुकी है और जो हालात इस वक्त बन चुके हैं और इन हालात के अंदर तमाम तर निगाहें, और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मुल्क की सियासत का पूरा दारोमदार जो है वो नवंबर में होने वाली अहम तरीन तयनाती पर है। और अब जब आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ये बात बड़ी वाज़े कर चुके हैं कि उन्होंने अब मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेनी, अगर उन्हें ये एक्सटेंशन ऑफ़र कर भी दी गई तो वो फिर इस ऑफ़र को ठुकरा देंगे। तो अब बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक जानिब तो लंदन में बैठे नवाज़ शरीफ ने आज एक सर्जिकल स्ट्राइक की है और आज जो उन्होंने वहाँ पर बैठकर बातें की हैं, ये ऐसे लग रहा है कि एक मर्तबा फिर से वो नवाज़ शरीफ सामने आने वाला है जो गुजरांवाला जलसे में, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट फ़ौजी क़यादत के नाम लिए थे, उसी तर्ज़ की बातें, बस अब इस दफ़ा नाम नहीं थे। क्या वो एक मर्तबा फिर मोमेंटम पकड़ रहे हैं? और इस वक्त जो दावे सामने आ रहे हैं कि अगले चीफ़ की तयनाती किस तरह से होगी और उसमें जो इख्तलाफात हैं उनके हवाले से भी कुछ बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। और जो नवाज़ शरीफ की तरफ से नाम सामने दिया गया है, 3 नाम हैं और ये भी फ़ैसला कर लिया गया है कि किसे नहीं लगाना। यानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर तो ये है। और इस सब के अंदर एक और बड़ा अहम इस सारे मामले के अंदर फैक्टर है, वो ये है कि इमरान ख़ान के इस्लामाबाद आने से पहले ही, यानी कि लॉन्ग मार्च से पहले ही अगली जो कमान है अफवाज की, उसका ऐलान कर दिया जाए। अब अगर उसका ऐलान हो गया तो फिर इमरान ख़ान क्या कर सकेंगे, और ये डायरेक्ट एक तरह से फिर उन्हें कन्फ्रंटेशन में जाना पड़ेगा, वो भी इदारों के साथ। अब ये दावे कहाँ से आ रहे हैं, ये दावे हैं क्या और इनके अंदर क्या सदाकत है, ये तमाम तर चीज़ें एक एक करके एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो हुकूमत के बहुत करीब और हुकूमत के आप कह लें कि जो उनके अपने बहुत ही इनर सर्कल्स वाले सहाफ़ी हैं, और वो इस वक्त बहुत से दावे भी कर रहे हैं, बहुत सी उनके पास थ्योरीज़ भी हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी उन्होंने अब वाज़े तौर पर कह दी है। एक तो ये कि हुकूमत को ये लग रहा है कि उनके पास वक्त कम है और सिचुएशन जो है वो बिल्कुल डामाडोल है, उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या होना है। और चीफ़ की तयनाती के अंदर अब ये एजाज़ सैयद दावा कर रहे हैं, और इसके बाद नवाज़ शरीफ ने जो लंदन से बातें की हैं, वो बातें भी आपको बड़ी बखूबी समझ आ जाएंगी कि वो क्या इशारा है किसी की जानिब, क्योंकि एक डिसएग्रीमेंट की बात आ रही है। नवाज़ शरीफ साहब किसका कह रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल बाजवा किसका कह रहे हैं, और शहबाज शरीफ किसका कह रहे हैं। इस वक्त इनकी तरफ से जो दावे सामने आ रहे हैं, इनके अपने इनर सर्कल्स की तरफ से, वो दावे ये हैं कि सबसे पहले तो एक असूली फ़ैसला हो चुका है कि किसे नहीं बनाना और किन किन लोगों को इस लिस्ट में नहीं रखना, जो कि इस लिस्ट में हैं भी तो बस जिनका नाम लिखा जाएगा, और जो इस दौड़ में जिन्हें कंसिडर भी नहीं करना, जिनके नाम पर बहस भी नहीं करनी। और मामला जो है वो आप कह सकते हैं कि 3 लोगों के नामों पर आ चुका है। अब ये 3 लोग जो हैं जिनके नाम इस वक्त अगले चीफ़ के तौर पर आ रहे हैं एजाज़ सैयद के बकौल, और इन्होंने ये दावा कर दिया है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक नाम है जो आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा प्रपोज़ कर रहे हैं, और एक नाम है जो वो इशारे किनायों में इशारा दे चुकी हैं। डायरेक्ट उन्होंने नाम नहीं लिया, डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा कि आप इसे लगाएं, लेकिन हर दफ़ा वैसे मैं आपको ये बता दूं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं होता। जो चीफ़ आउट गोइंग चीफ़ होता है उसकी एक रिकमेंडेशन होती है, और आउट गोइंग चीफ़ ने अपनी रिकमेंडेशन देकर जाना होता है कि उनके जानशीन कौन है, और ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद होती है कि वो उस रिकमेंडेशन को चुने या ना चुने। अब एक नाम है जो जिसका इशारा इनके बकौल चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ दे रहे हैं, ये नाम मुख्तलिफ है। दूसरा जो नाम है वो असल साइनिंग अथॉरिटी जिसका ये इख्तियार है, जो कि शहबाज शरीफ साहब हैं, वो दे रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आ रहा है। और तीसरा नवाज़ शरीफ साहब। अब आसिफ अली ज़रदारी इनके बकौल इस पूरे प्रोसेस में इसलिए हिस्सा नहीं डाल रहे क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमसे पूछना है ना, फिर आपने हमसे मशवरा नहीं करना। अगर आप हमसे पूछते हैं तो फिर आप वही करें जो हम आपको कह रहे हैं, और फिर आप वही एग्जैक्ट हमें कह दें कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, वरना हम आपको मशवरा नहीं देंगे। यानी उन्हें भी पता है कि इन्होंने एंड पे करनी अपनी है, तो हम बीच में एमी प्रोसेस का हिस्सा क्यों बने। तो अब ये देखें कि इसमें जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनके हवाले से ये दावा आ रहा है कि जो इन्होंने किया है कि नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि बाकी सबको छोड़ें, और सीनियर मोस्ट जो है
یعنی کہ جو سب سے ٹاپ پہ آتا ہے جو کہ جنرل عاصم منیر آتے ہیں، ان کی تعیناتی کر دیں۔ نواز شریف صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے نیچے سے بندے لانے کا اور سینئر موسٹ کو نظر انداز کرنے کا، وہ کوئی خوشگوار نہیں رہا، اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر وہ ان چیزوں کو اپنے بہتر حق میں لے کے جا سکتے ہیں، اپنے معاملات کو اپنے حساب سے لے کے چل سکتے ہیں، اور شاید اس مرتبہ یہ تجربہ جو ہے نواز شریف صاحب کا وہ کامیاب ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک چیز ان کی اس چیز سے واضح ہو چکی ہے، ایک تو یہ کہ یہ ایک ڈس ایگریمنٹ ہے، اور تینوں کے جو رائے ہے وہ مختلف ہے، اور تینوں کی جو اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہے سچویشن کی وہ بھی مختلف ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو تعیناتی ہے وہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے پہلے ہو جائے، اور اگر عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے پہلے تعیناتی ہوتی ہے تو پھر تو گیم ہی ختم ہو گئی، پھر تو معاملہ جو ہے وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ گل ہی مک گئی۔ تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں اوبویسلی وہ اس تعیناتی کے اوپر تو اعتراض نہیں کر رہے، وہ کسی کینڈیڈیٹ کے اوپر بھی اور کسی لیفٹیننٹ جنرل کے اوپر بھی اعتراض نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب اس بات کے اوپر بڑے واضح ہیں، اور وہ اس بات کو بار بار ریپیٹ بھی کر چکے ہیں کہ ہمیں اعتراض جو اس وقت اپوائنٹمنٹ کرنے والی اتھارٹی ہے، جو لوگ ہیں ان کے مورل گراؤنڈز پر ہے، ہمیں اس پر نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اگر یہ پہلے ہو جاتا ہے اعلان تو پھر یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ لیکن اب اگر نواز شریف صاحب کی لندن کے اندر گرج برس دیکھی جائے کہ جی ملک کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ جو آپ نے ظلم کرنا تھا آپ نے کر لیا، آپ نے ملک کے ساتھ کیوں ظلم کیا، ہم سے آپ نے بدلہ لینا تھا آپ نے لے لیا، ہم سے لیتے آپ نے اس ملک سے بدلہ لے لیا۔ مریم نواز شریف صاحب وہاں پر جا چکی ہیں، تو اب آپ اوور آل ایک ذہن جو ہے ان کا اگر آپ پڑھیں اور اگر آپ ان کا ذہن سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ اس وقت سوچ کیا رہے ہیں اور یہ اس وقت کیا کس جانب جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ نواز شریف صاحب ہی تھے جنہوں نے گجرانوالہ جلسے میں بیٹھ کر اس وقت کے حاضر سروس، جو کہ ابھی بھی حاضر سروس چیف ہیں جنرل باجوہ، اور اس وقت کے حاضر سروس ڈی جی ISI جو اب کور کمانڈر بہاولپور ہیں جنرل فیض حمید، انہیں ملک کی تمام تر تباہیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور مجھے پتہ نہیں کیوں ان کی ٹون سے وہ جو ایک آپ سمیل کر لیتے ہیں نا ہلکی سی چیز، وہ آ رہی ہے۔ اور کیا اب یہ انقلابی ہونے جا رہے ہیں؟ کیا ایک مرتبہ پھر سے یہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر یہ تمام تر چیزوں کو اس حساب سے لے کے چلنے والے ہیں، اور اپنا سارا کام پورا کر کے، کیونکہ اب ڈار صاحب بھی واپس آ چکے ہیں، معیشت کو بھی اب یہ سنبھالا دے دیں گے، تمام تر معاملات جو ہیں یہ اپیرنٹلی اپنے حساب سے کر رہے ہیں۔ لیکن جو اعزاز سید نے خبر دی ہے، اور چونکہ میں اعزاز سید کو بار بار اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ انہیں اس وقت اجازت بھی ہے، اور انہیں اس وقت یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ اتنی عام ترین تعیناتی کے حوالے سے اس سے پہلے بھی بہت کچھ کہتے رہے ہیں، تو یہ بہت سے سوالات بھی کھڑے کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک نام پہ ڈیسیجن لے لیا ہوا ہے، اور اوبویسلی سینئر موسٹ ہے تو اس لیے نام کا پتہ چل گیا، ورنہ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کچھ کنٹروورشل ہے۔ تو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ، چیزیں کس طرف جاتی ہیں، کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ اونٹ اب آگے جا کر کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ نگہبان پاکستان۔